दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर में 9वां वार्षिक दिवस मनाया गया। दिल्ली पब्लिक स्कूल दुर्गापुर ने अपना 9वां वार्षिक दिवस रेफरेंस 1 अक्टूबर 2024 मंगलवार को सृजनी ऑडिटोरियम में सुबह 11 बजे से आयोजित किया। सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन बहुत धूमधाम और उत्साह के बीच किया गया। इस अवसर के मुख्य अतिथि भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के भूमि विज्ञान और भूगोलिक विभाग के वरिष्ठ प्रोफेसर माननीय डॉक्टर शंकर कुमार नाथ ने 2002 में सर्वोच्च भारतीय विज्ञान पुरस्कारों में से एक शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार प्राप्तकर्ता डॉक्टर शंकर ने अपने ज्ञानवर्धक शब्दों से छात्रों को प्रेरित किया। स्कूल प्रबंध समिति के सदस्य अन्य गणमान्य व्यक्तियों में शामिल थे, जिन्होंने छात्रों की भागीदारी और उपलब्धियों पर गर्व व्यक्त किया। भव्य कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन समारोह और शुभ गणेश वंदना के साथ हुई, जिसके बाद संगीतमय और वाद्य प्रस्तुति हुई। वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह उन युवा उपलब्धिकर्ताओं की स्वीकृति और अभिनंदन था, जिन्होंने सत्र 2023-24 और चालू सत्र में अपने शानदार अकादमी प्रदर्शन से स्कूल को गौरवान्वित किया। संपादकीय टीम ने उपस्थिति में वार्षिक स्कूल पत्रिका शीट्स का भी विमोचन किया। कक्षा 2 से 12 के स्कूल के 350 छात्रों को सम्मानित किया गया। रेफरेंस 2024 उत्कृष्टता, सांस्कृतिक संवर्धन और इसकी समृद्ध विरासत के संरक्षण के लिए संस्थान की स्थायी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करने का एक प्रयास था। এবং নতুন এডুকেশন পলিসি 2020 যেটা 2020-তে লঞ্চ হয়েছিল, তাতে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। স্কুল, কলেজ, আইআইটি, আইএসআর, মেডিকেল ইনস্টিটিউশনে সেই পরিবর্তন ঘটেছে এবং তাতে সমাজের দুর্বল থেকে দুর্বলতর সমাজ এবং কোনো দুর্বল ছাত্রও যদি তার পড়ালেখা এগিয়ে নিয়ে যেতে না পারে, তা সে दुर्गापुर एक आज के दिन में एक स्टेटमेंट है, एक स्कूल है जिसका कमिटमेंट है क्या हमारे बच्चे जहाँ से भी आए, जिस तरीके से है वो निकले तो एक पूरी और वेल राउंडेड डेवलपमेंट के साथ। एनुअल डे यही बताता है। ये हमारा 9th एडिशन है। आप 9th एडिशन में ये बोल सकते हो क्या हर एडिशन में हम बच्चे को सेलिब्रेट करते हैं, उनका प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करते हैं, उनकी कामयाबी को सेलिब्रेट करते हैं, उनका जो ड्रीम है, उसका गोल का जो प्रोग्रेस है वो आज इधर स्टेज पर हमें दिखता है। द चिल्ड्रेन दे आर सो वेरी टैलेंटेड। उनके जो टैलेंट्स होते हैं, क्या कोई बहुत अच्छा गाता है, कोई बहुत अच्छा डांस करता है, कोई बहुत अच्छा एक्टिंग करता है और कोई पढ़ाई में बहुत अच्छा है। पर ये सारे क्वालिटीज़ एक छात्र को ऑलराउंडेड बनाता है। हमारी स्कूल एक प्लेटफॉर्म है जो ये परखती है बच्चों में और निखर कर दिखती है ये स्टेज में। आज का एनुअल সাকসেসটা কিসে নিয়ে আসে? সাকসেসটা শুধু পড়া নিয়ে হয় না। সাকসেস করার জন্য আপনাকে ইউ মাস্ট হ্যাভ এক্সপোজার টু দ্য হোল ওয়ার্ল্ড। এবার আমাদের স্কুল যা আছে, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য 250 স্কুলস অফ দ্য ডিপিএস ফ্যামিলি। আমাদের ইন্টার কম্পিটিশন হয়। ফর এক্সাম্পল আমাদের ডান্স, ড্রামা, মিউজিক টিম যা আছে, দে আর নাও গট সিলেক্টেড টু দ্য ন্যাশনাল। So 20 teams are going to participate, some maybe in Delhi or Bombay or somewhere the competition will be held. They'll be interacting with people maybe from Dubai and from Chennai and from Bangalore and Hyderabad. এই যে নিশানা হচ্ছে, এই যে ওপেননেস হচ্ছে, এটা একটা খুব বড় অ্যাডভান্টেজ যে আমাদের স্টুডেন্টরা পাচ্ছে। दुर्गापुर से निमाय दास की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आसनसोल के काकरसोल इलाके में मंगलवार सुबह 8 बजे चलती पुलकार यानी स्कूल वैन में आग लग गई। हालांकि वैन चालक ने सभी बच्चों को पहले ही वैन से उतार दिया था, इसलिए बड़ी दुर्घटना टल गई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि एक स्कूल वैन छात्रों को नियामतपुर से आसनसोल बच्चों को ले जा रहा था। काकरसोल इलाके में जाने के दौरान स्कूल वैन अचानक धुआं निकलने पर ड्राइवर ने गाड़ी रोकी और छात्रों को उतार दिया। कुछ ही देर में स्कूल वैन में आग की चपेट में आ गया। सूचना मिलते ही कुल्टी थाने के नियामतपुर चौकी की पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। इस तरह से बड़ी दुर्घटना टल गई। सर हम भारत पाम में 7:30 में भारत पाम में खड़े थे। भारत पाम रोड के पाम में खड़े थे। उसके बाद हमने देखा यहाँ गाड़ी जल रहा है। कोई आदमी बोला वहाँ कुछ दुर्घटना हुआ। हम दौड़ के आया सर, दौड़ के आया, देखा वहाँ से आने में मेरा 4 मिनट लगा सर। तो देखा गाड़ी जल रहा है। उसके बाद देखा, बाद में सुना ये 8 बच्चा और ड्राइवर साहब गैरेज के अंदर बैठा है। बच्चा क्या स्कूल बच्चे थे? हाँ जी सर, स्कूल बच्चा। कौन से स्कूल का था, पता है आपको? जी सर, थोड़ा इतना ये सर इंग्लिश मीडियम स्कूल है, 7 हो सकता है। हम पता नहीं है जी सर।
ठीक है। ड्राइवर कहाँ है, बच्चा कहाँ है? 8 बच्चा ड्राइवर का दूसरा गाड़ी में भेज दिया सर। भेज दिया। बड़ा वो परमिशन दिया, उसको मैं भेज दिया। उनका जो ड्राइवर का मालूम चीज़ का बच्चा है उसका घर पहुंचा दिया, उसका ड्राइवर को पहुंचा दिया, उसका दूसरा एक गाड़ी है उसको मैं भेज दिया। बड़ा वो परमिशन दिया, उसके बाद दूसरा गाड़ी आया 4 चक्का टाटा इंडिगो बोले, उसको 8 बच्चा और ड्राइवर को भेज दिया। बड़ा वो परमिशन दिया, उसको घर में पहुंच गया। इसका गाड़ी चल रहा था, उसको 7:35 में हम आया, 7:35 में 8 बच्चा और ड्राइवर साहब गाड़ी में था 7:35 में। उसके बाद जो हुआ दुर्घटना, उसको बड़ा वो गाड़ी 7:36 में आया, थाना से बड़ा वो आया 7:36 मिनट। अभी ड्राइवर और बच्चे सेफ है तो? हाँ जी सर, अच्छा है सर। अब इंक्वायरी कर सकते हैं सर। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद दत्त है जी सर। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। देवी पक्ष शुरू होने से पहले डुआर्स में दुखद घटना घटी। सुबह पिकअप वैन से काम पर आने के दौरान करंट लगने से 2 किशोरियों की मृत्यु हो गई। घटना माल ब्लॉक के कुमलाई ग्राम पंचायत के नेवरा बस्ती इलाके में हुई। मृतकों का घर नेवरा चाय बागान से सटे इलाके में है। अचानक से पिकअप वैन 12,000 वोल्ट के संपर्क में आ गई। पुलिस प्रशासन हादसे की जांच में जुट गई। आपको बता दें कि इस दुखद हादसे से न्योरा बस्ती क्षेत्र में शोक छाया हुआ है। ज्ञात कि आज श्रमिकों का एक समूह एक पिकअप वैन में सवार होकर न्योरा बस्ती से दूसरे चाय बागान में काम करने जा रहा था, जिसमें मूल रूप से डुआर्स के विभिन्न क्षेत्रों के वन और झुग्गी बस्तियों से छोटे लड़के और लड़कियों से दलालों के द्वारा अस्थायी श्रमिकों के रूप में काम के लिए ले जाया जाता है। एक दलाल हर दिन अलग अलग बड़े चाय बागानों में चाय की पत्तियां तोड़ने के लिए छोटे लड़के और लड़कियां ले जाते हैं। इससे पहले भी जान जोखिम में डालकर इतनी छोटी गाड़ी से काम पर जाने वाले मजदूरों की हादसे में मृत्यु हो चुकी है। का होलक मैं बताओ तो एकदम अति में का होई रे का लेके माने करंट लागलक हो काल के हम घर से आवत रहली हले वो फिंडर बदल लगे तो वो हुआ जे तार तो गिर रहे आगे से गिर रहे तार नहीं गिर रहे आगे नहीं गिर रहे गाड़ी भी रखो আজকে যারা মারা গেছে কিভাবে ঘটনাটা ঘটেছিল কি বলেন? স্যার ওরা তো গরিব মেয়ে, ওরা বাগানে কাজে যেত, দুনবাড়ি বাগানে। যে ঠিকাদার ওনার নাম আমার ভাস্তি মেয়ে, ওনার আমি জেঠু। ওরা সকালে কাজে ডেলি নিয়ে যেত। আজকে সকালবেলায় দুর্ঘটনাটা ঘটছে। কারণ হয়েছে কি তার আগে ঝুলেছিল, ড্রাইভার দেখতে পারে নাই, কারেন্ট 11,000 ভোল্টেজ তারটা গাড়ির মধ্যে পড়ে দুজন স্পট ডেথ হয়েছে। আচ্ছা, যে আলিশা বলে যে মেয়েটি আছে সে তো নাবালিকা, তা আপনি বলছেন যে সেও কাজে যেত? হ্যাঁ স্যার, আজকে তখন ওনার বাবা বাইরে থাকে, আমরা তো আমাদের কাজে ব্যস্ত থাকি। এখন যারা দুজন মারা গেছে ওদের দুজনের বয়সটা কত? একজনের আছে 18 বছর চলতেছে আর একজনের 16 চলতেছে। নাম ধরে বলবেন যে কার কত বছর? রাধিকাটা আছে 17, 18 আর আলিশাটা আছে তো 16। কে কাজে নিয়ে যাচ্ছিল? জাকির। পেশায় সে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিল? ও নেওরা থেকে ब्यूरो रिपोर्ट, पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में कोलकाता समेत कई स्थानों पर छापेमारी की। जानकारी के अनुसार एनआईए के अधिकारियों ने पश्चिम बंगाल में माओवादियों से कथित तौर पर संबंध लोगों के कोलकाता समेत 12 परिसरों पर मंगलवार को एक साथ छापे मारी। एक आधिकारिक सूत्रों ने ये जानकारी दी। सूत्रों ने बताया कि 2 महिलाओं और उनके सहयोगियों के माओवादियों के साथ कथित संबंधों के सिलसिले में नेताजी नगर, पानीहाटी, जोधपुर, आसनसोल और पश्चिम बंगाल के कई अन्य स्थानों पर छापेमारी जारी है। उन्होंने बताया कि इन महिलाओं ने पूर्वी भारत में माओवादी नेटवर्क फैलाने के लिए उन्हें भेज गए,
धन का कथित तौर पर इस्तेमाल किया। कहा कि माओवादी संगठन में इन लोगों की भूमिका का पता लगाने के लिए ये छापेमारी की जा रही है। बताया कि छापेमारी के दौरान कई दस्तावेज जब्त किए गए। जानकारी के मुताबिक एनआईए अधिकारी पानीहाटी के पल्लीश्री इलाके में शिप्रा चक्रवर्ती नामक महिला के घर पहुंचे हैं। आरोप है कि शिप्रा चक्रवर्ती और एनआईए के अन्य टीम कोलकाता के नेताजी नगर और आसनसोल में भी छापेमारी कर रही है। जानकारी के अनुसार एनआईए के अधिकारी घर के अंदर मैराथन पूछताछ कर रहे हैं। पहले आवाज देने पर घर का गेट नहीं खुला। एनआईए के अधिकारी गेट फांदकर घर में दाखिल हुए। হাই কলকাতা টিভি তারা ছবিটা করি ভাই। ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। बर्धमान शहर वार्ड स्थित बही सर्वमंगला इलाके में तृणमूल कांग्रेस के दो गुटों के बीच झड़प का मामला सामने आया है। इससे पूरे इलाके में तनाव का साथ डर और भय का माहौल भी बना हुआ है। काफी संख्या में पुलिस बल मौके पर तैनात है और स्थिति वर्तमान में नियंत्रण में है। आरोप है कि तृणमूल एक गुट के सदस्यों ने दूसरे गुट के कुछ लोगों को बुरी तरीके से मारपीट की है। हालांकि ये मामला काफी पुराना है और कई 2 साल पहले पुरानी दुश्मनी के चलते ये मारपीट की घटना सामने आई है। स्थानीय सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार क्लब का सामान बेचने को लेकर 2 साल पहले विवाद शुरू हुआ था। स्थानीय लोगों ने कुछ लोगों को क्लब के सामान बेचने से रोका था। इसको लेकर मारपीट हुई थी। इसके बाद थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके कारण इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया था। करीब 2 साल बाद ये आरोपी जमानत पर बाहर आए और 10 से 12 लोग मोटरसाइकिल से आकर दूसरे गुट के सदस्यों को पीटना शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। स्थानीय लोगों का कहना है कि जिन लोगों ने मारपीट किया है वे तृणमूल के नहीं है, क्योंकि उनको पहले ही पार्टी से निकाल दिया गया था। लेकिन इस घटना से पूरे इलाके में व्यापक तनाव बना हुआ है। আমার ছেলের দোকান আছে, আবার আমার ছেলে গাড়ি চালায়, বড় সাহেবের গাড়ি চালায় পুলিশে। আজকে কি আপনার ছেলেকে মারি মেরেছে? আজকে মেরেছে, আমাকে মেরেছে। আমি আমি পার্টি করি না। হ্যাঁ, আমার ছেলে পার্টিতে থাকে, পাড়াতে থাকতে গেলে মিশে থাকতে হবে। দোকান আছে, এই তৃণমূল, ওরাও তৃণমূল। ওরা ওই একই দল, ওরা ওরা দুটো দল আছে এখানে, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব করেছে। বুঝতে পারছি, তা দেখিনি কার সঙ্গে দলটা ওরা করে জানি না। খোকন দাসের সঙ্গে করছিল, খোকন দাসের সঙ্গে করছিল। এখন শুনছি ওই সুমিতের সঙ্গে করতে, এই করছে শুনলাম। ওরা দাবি আমাদের ছেলেদেরকে মেরে তাড়াবে। আমরা বাইরে ছিলাম, আমাদেরকে মেরেছে, আমরা মারবো, কিন্তু ওরা মারেনি। হ্যাঁ, ওরা বাইরে ছিল 2 বছর, তাও কজন ঢুকেছে। হ্যাঁ, এরাও করে। হ্যালো, এখানে আমরা এসে দেখছি 8-10 জনা এসে, 10 থেকে 12 জনা হবে এসে এখানে বহিরাগত, পাড়ার কেউ না, এসে এখানে ঝামেলা করার জন্যে ওরা লাঠি ঠ্যাঙ্গা আমাদের মানে অফিসে মহরমের কিছু লাঠি ছিল, ওগুলোকে বের করে ওরা গালাগালি এসব করছিল। তারপরে একদল বাইক নিয়ে এলো, হ্যাঁ, সব বহিরাগত। তার মধ্যে একজনকে চিনতে পেরেছি, হ্যাঁ, কি নামটাও ভুলে যাচ্ছি, যে ওই না না খেপি পেন্টু কি দিয়ে ঝামেলা হলো। এলাকা দখল করতে এসেছিল কটা ছেলে বহিরাগত। হ্যাঁ, ওরা বিজেপি পার্টি করে না কি করে বলতে পারবো না। হ্যাঁ, 8-10টা ওরা এখন দাবি করছে যে আমরা তৃণমূল পার্টি করি। ওই 8-10টা ছেলে তৃণমূল করে, আমরা তৃণমূল পার্টি করি। ঝামেলা ওরা এলাকা দখল করতে এসেছিল। ওরা মানে আমাদের পাড়ার 16 আনা যে মানে যে 16 আনা যে বড় বড় ডেক হয় তামার,
হ্যাঁ 16 আনা যেটা রান্না হয় সেই ডেকগুলোকে ওরা সব বিক্রি করে দিয়েছে। গোটা পাড়ার লোক মানে ওটা প্রতিবাদ করেছিল, ওরা ছেড়ে ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। সেটা বছর 2 আগে। হ্যাঁ কত হবে? হ্যাঁ তো ওই রকমই হবে। তো তখন সেই হাঁড়িগুলো তারপরে ওরা বলেছিল যে আমরা পাড়ায় আমাদেরকে ঢুকিলাম, আমরা বলেছিলাম হাঁড়িগুলো আমাদের দিয়ে দাও, দিয়ে পাড়ায় ঢুকে যাও। কোনো ब्यूरो रिपोर्ट पीबीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। पश्चिम बंगाल में आंदोलनरत जूनियर डॉक्टरों ने मंगलवार को अपनी अनिश्चितकालीन पूर्ण काम बंद हड़ताल फिर से शुरू कर दी। वे अपनी विभिन्न मांगों को लेकर दबाव बना रहे हैं। इन्हीं मांगों में सभी चिकित्सा प्रतिष्ठानों में उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना भी शामिल है। 42 दिनों के बाद प्रदर्शन के बाद जूनियर डॉक्टरों ने 21 सितंबर को आंशिक रूप से सरकारी अस्पतालों में अपनी ड्यूटी पर वापसी की थी। 9 अगस्त को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ऑन ड्यूटी महिला डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या के विरोध में काम बंद आंदोलन पर थे। सोमवार को आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 8 घंटे की बैठक के बाद पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर्स फ्रंट ने एक प्रेस रिलीज जारी कर बताया कि वे आज से यानी मंगलवार 1 अक्टूबर 2024 से पूरी तरह से काम बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक हमें सुरक्षा रोगी सेवाओं में सुरक्षा नहीं मिल जाती तब तक हमारे पास अपनी हड़ताल जारी रखने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। डॉक्टरों ने अपनी प्रेस रिलीज में एक बार फिर से अपनी मांगे भी बताई। डॉक्टरों ने रिलीज में 10 मांगों का जिक्र किया है। ইত্যাদি আমাদের সুরক্ষার প্রাথমিক ধাপগুলোই হোক কিংবা রোগী পরিষেবা উন্নত করার জন্য কেন্দ্রীয় রেফারেল সিস্টেম, বেড ভ্যাকেন্সি মনিটর, স্বাস্থ্যকর্মী নিয়োগ, কোথাওই প্রায় কোনো রকম অগ্রগতি আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমরা সরকারকে মনে করিয়ে দিতে চাই, শুধুমাত্র কাগজে প্রতিশ্রুতির জন্য আমরা আন্দোলন করিনি, আন্দোলন করছি না। আমরা আন্দোলন করছি রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার এক যথাযথ জনমুখী বদলের জন্য, যাতে রোগীরাও পরিষেবা পান আর ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীদের জন্য এক ভয়মুক্ত সুরক্ষিত কর্মস্থল সুনিশ্চিত হয়। অথচ বাস্তবে তার অগ্রগতির জন্য সরকারের কোনো সদিচ্ছা আমরা দেখতে পাচ্ছি না। আমাদের কাজে ফেরার জন্য উপযুক্ত ভয়হীন পরিবেশ সুনিশ্চিত হয়নি এখনো। একথা আমাদের কাছে স্পষ্ট হচ্ছে সাগর দত্ত ন্যাশনালের ঘটনা এবং শাসক দলের বিধায়কদের ভয়াবহ হুমকির মুখে দাঁড়িয়ে এই আমরা প্রমাণ পাচ্ছি যে আমরা ভয়হীন পরিবেশ পাইনি এখনো। এর সাথে রাজ্যের প্রতিটি হাসপাতাল, মেডিকেল কলেজ থেকে ভয়ের রাজনীতি নির্মূল করার দাবি আমরা করেছি আন্দোলনের প্রথম দিন থেকে। আর একটিও অভয়ের ঘটনা যাতে না ঘটে তা সুনিশ্চিত করতে গেলে এই ভয়ের রাজনীতিকে উপড়ে ফেলা ছাড়া প্রত্যেকটি জায়গাতে গণতান্ত্রিক পরিসরকে সুনিশ্চিত করা ছাড়া আর উপায় নেই। অথচ এ ব্যাপারেও রাজ্য সরকারের কোনো সদিচ্ছা আমরা দেখতে পাইনি। স্বাস্থ্যক্ষেত্রে চালু সিন্ডিকেটের মাথাদের বিরুদ্ধে কোনো এনকোয়ারি কমিটি তৈরি হয়নি। কলেজে কলেজে আরডিএ এবং স্টুডেন্টস কাউন্সিল তৈরির জন্য কোনো উদ্যোগ সরকারের পক্ষ থেকে নেওয়া হয়নি। এমত অবস্থায় বাধ্য হয়েই আমরা আজ থেকে পূর্ণ কর্মবিরতি অর্থাৎ ফুল সিজ ওয়ার্কে ফিরছি। সরকারের পক্ষ থেকে সুরক্ষা, রোগী পরিষেবা ও ভয়ের রাজনীতির প্রশ্নে নিম্নলিখিত বিষয়গুলিতে সুস্পষ্ট পদক্ষেপ না পাওয়া অবধি আমরা পূর্ণ কর্মবিরতি চালিয়ে যেতে বাধ্য হব। 1, দীর্ঘসূত্রিতায় বিভ্রান্ত না করে দ্রুত ও স্বচ্ছতার সাথে অভয়ার ন্যায় বিচার সুনিশ্চিত করতে হবে। 2, স্বাস্থ্যক্ষেত্রে প্রশাসনিক অক্ষমতা ও দুর্নীতির দায় স্বাস্থ্য মন্ত্রককে মহিলা পুলিশ কর্মী নিয়োগ করতে হবে। 7, হাসপাতালগুলিতে ডাক্তার, নার্স এবং স্বাস্থ্যকর্মীদের শূন্য পদগুলি অবিলম্বে পূরণ করতে হবে। 8, প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে সেক্স সিন্ডিকেটে জড়িতদের বিরুদ্ধে এনকোয়ারি কমিটি বসিয়ে তাদের কড়া শাস্তি দিতে হবে।
রাজ্য স্তরেও ইনকোয়ারি কমিটি তৈরি করতে হবে। 9, অবিলম্বে রাজ্যের প্রত্যেকটি মেডিকেল কলেজে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করতে হবে। সবকটি কলেজে আরডিএ কে স্বীকৃতি দিতে হবে। কলেজ ও হাসপাতাল পরিচালনার সবকটি কমিটিতে ছাত্রছাত্রী ও জুনিয়র ডাক্তারদের নির্বাচিত প্রতিনিধিত্ব সুনিশ্চিত করতে হবে। 10, ওয়েস্ট বেঙ্গল মেডিকেল কাউন্সিল ও ওয়েস্ট বেঙ্গল হেলথ রিক্রুটমেন্ট বোর্ড এদের অভ্যন্তরে যে ব্যাপক দুর্নীতি ও বেনিয়মের অভিযোগ রয়েছে তার সাপেক্ষে দ্রুত তদন্ত প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে। আমরা ইতিমধ্যেই প্রেস কনফারেন্সের মাধ্যমে সবাইকে জানিয়ে দিয়েছি, অভয়ার ন্যায় বিচার যেভাবে দীর্ঘসূত্রিতার জালে জড়িয়ে পড়েছে তা আমাদের হতাশ এবং ক্ষুব্ধ করেছে। তাই অভয়ার বিচার সুনিশ্চিত করতে দোষীদের দ্রুত গ্রেপ্তার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে এবং সর্বোপরি এমন ঘটনার পুনরাবৃত্তি রুখতে স্বাস্থ্যক্ষেত্র সহ সমাজের সর্বস্তরে ভয়ের রাজনীতিকে নির্মূল করতে আমরা আগামী 2 তারিখ মহালয়ার দিন এক মহা মিছিল ও মহা সমাবেশের ডাক দিচ্ছি। ইতিমধ্যেই সিনিয়র ডাক্তার, নার্সদের বিভিন্ন সংগঠন, প্রাইভেট হাসপাতালের চিকিৎসক, আইটি কর্মীদের সংগঠন, সিনেমা জগতের মানুষদের বিভিন্ন সংগঠন, বিভিন্ন প্রান্তিক মানুষের সংগঠন এবং অন্যান্য সামাজিক সংগঠন আমাদের কর্মসূচিকে সফল করার আহ্বান জানিয়েছেন। আমরা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের কাছে আরো একবার 2 তারিখ কলেজ স্কয়ার থেকে ধর্মতলা মহামিছিল এবং ধর্মতলায় মহা সমাবেশে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। আমাদের প্রতিবাদ জারি থাকুক। অভয়ার ন্যায় বিচারের দাবিতে এক সুস্থ, জনমুখী, ভয়হীন স্বাস্থ্য ব্যবস্থার দাবিতে ও সর্বোপরি সমাজ থেকে ভয়ের রাজনীতিকে নির্মূল করার লক্ষ্যে উই ওয়ান্ট জাস্টিস, উই ডিমান্ড জাস্টিস। ब्यूरो रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जामुड़िया के तपसी गांव स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग 7 के तपसी ओवर ब्रिज के पास मंगलवार को सिंघारन नदी बचाव कमेटी की ओर से पथ सभा का आयोजन किया गया। वहीं इस दौरान सिंघारन नदी को कारखानों से बचाने की मांग करते हुए पथ अवरोध किया गया। पथ सभा के दौरान संबोधित करते हुए जामुड़िया के पूर्व विधायक धीरज लाल हाजरा ने कहा कि जामुड़िया का लाइफलाइन कहे जाने वाले सिंघारन नदी को कारखानों के दूषित पानी तथा आयरन युक्त रसायन से दूषित किया जा रहा है। वहीं सिंघारन नदी का पानी दूषित होने से दामोदर नदी का पानी भी दूषित हो रहा है, क्योंकि सिंघारन नदी दामोदर नदी में जाकर मिलती है। उन्होंने कहा कि एक और केंद्र सरकार नदियों को बचाने का मुहिम चला रही है, तो दूसरी ओर पश्चिम बंगाल राज्य में नदियों का शोषण हो रहा है, जिस पर सरकार का कोई ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि सिंघारन नदी को बचाने के लिए अनेकों बार जिला तथा ब्लॉक स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को शिकायत किया गया है, लेकिन नदी को संरक्षित करने के लिए कोई पहल नहीं किया गया है। सभा के दौरान सिंघारन नदी बचाव कमेटी के संयोजक अजीत कोड़ा ने कहा कि जामुड़िया के कारखाना मालिकों द्वारा सिंघारन नदी का अतिक्रमण कर लिया गया है, जिसे दखल मुक्त कराना अति आवश्यक हो गया है। वहीं इस पथ सभा के दौरान सिंघारन नदी बचाव कमेटी के चंद्र हांसदा, दीपक दास, विज्ञान मंच के उज्जवल चैटर्जी आदि प्रमुख रूप से मौजूद थे। কমিটির একটা ডাক দিয়েছিল আমাদের এই এলাকায় সিংহারন নদী দীর্ঘদিন ধরে আমাদের এই সিংহারন নদীকে বাঁচাবার উপলক্ষ করে বিভিন্ন স্তরে আমরা চিঠিচাপাটি করা হয়, কিন্তু তাদের ভূমিকা ভালো নয়। সেই ওরা চিঠিচাপাটি অনলাইন সিস্টেম, কাগজ কলম পর্যন্তই, কিন্তু বাস্তবে তাদের কোনো কাজে দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। তাই সিংহারন বাজার এবং বিজ্ঞান মঞ্চ আমাদেরকে সহযোগিতা করে তারা আমাদের সঙ্গে সাথ দিয়েছে যে এইভাবে হবে না, পথ অবরোধ করে যেখানে যা আছে সেখানে এইসব করে আমাদেরকে নদী বাঁচাও কমিটি নদী বাঁচাতে হবে, প্রশাসনকে জাগ্রত করতে হবে, প্রশাসনকে ব্যবস্থা নিতে হবে। যেসব কারখানার মালিকরা যে নদীকে সংকুচিত করেছে, নিজেদের দেওয়াল কংক্রিটে ঘিরেছে, তাদেরকে উঠিয়ে নিতে হবে, নদীকে নদীর মতন পরিবেশ করতে হবে, দু সাইডের পাড়ে গাছপালা লাগিয়ে সেই রকম পরিবেশ তৈরি করতে হবে। এই হচ্ছে আমাদের নদী বাঁচাও কমিটির দাবি, আমাদেরও দাবি, আমাদের এলাকারই দাবি। সেই দাবির আজকে রূপরেখা হিসাবে আজকে তফসির এই এনএইচএসের রাস্তার উপরে আমরা কিছুক্ষণের জন্য বিক্ষোভ সভা করলাম। আগামী দিনে আমাদের বিরক্ত আরও হবে। এই বলে পরিচয় কি? পরিচয় আমার নাম হচ্ছে ধীরাজ লাল হাজরা,
আমি এই এলাকার প্রাক্তন বিধায়ক। जामुड़िया से दिलीप साव की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666। प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से आज आसनसोल के रविंद्र भवन में खेल कूद पर आधारित एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इस बारे में जानकारी देते हुए संगठन के सोमेश्वर दा ने बताया कि आज खेल कूद पर आधारित एक क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। उनकी संस्था की तरफ से इस तरह के आयोजन किए जाते हैं। उन्होंने बताया कि प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन पूर्व खिलाड़ी का एक संगठन है जो 2001 में बना था। तब से लेकर अब तक इस संगठन की तरफ से खिलाड़ियों और खेलकूद की बेहतरीन के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए जाते हैं। आज इस क्विज कंपटीशन का आयोजन किया गया। इसके जरिए खेलकूद पर सवाल पूछे गए जिससे कि नई पीढ़ी पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद से भी जुड़े। उन्होंने कहा कि बच्चों के लिए खेलकूद अति आवश्यक है। इससे शारीरिक विकास के साथ साथ मानसिक विकास भी होता है। वह कार्यक्रम में शिरकत करते हुए आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चटर्जी ने कहा कि बच्चों में खेलकूद के प्रति रुझान पैदा करने के लिए इस तरह के आयोजन की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि अगर एक मजबूत समाज और राष्ट्र का निर्माण करना है तो बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद के साथ साथ रुचि पैदा करना अति आवश्यक है और प्लेयर्स वेलफेयर एसोसिएशन यही काम बेखूबी कर रहा है। আজকে আপনাদের পক্ষ থেকে কী করা হচ্ছে? আমরা এটা মূলত প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন থেকে অর্গানাইজ করে একটা আমাদের যে ছেলেমেয়েরা আছে ছাত্রছাত্রী তাদেরকে মানসিকভাবে খেলাধুলোর সঙ্গে যুক্ত করার জন্য আমরা এটা স্পোর্টসের ওপরে, গেমস অ্যান্ড স্পোর্টসের ওপরে কুইজটা রেখেছি। আমরা চাই যে আমাদের ছেলেমেয়েরা পড়াশুনো করুক, তার সঙ্গে সঙ্গে তারা যেন খেলাধুলোর সঙ্গেও মানসিকভাবে যুক্ত হয়, কারণ খেলাধুলো না করলে মানসিক বিকাশ ঘটে না। সেই জন্য প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এটা মূলত প্রাক্তন খেলোয়াড়দের একটি সংগঠন যা আসানসোলের বুকে 2001 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেখতে দেখতে আমরা আজ 23-24 বছর পেরিয়ে চলে এলাম। আমরা চাই আমাদের আসানসোলের সমস্ত ছেলেমেয়েরা খেলাধুলো করুক, খেলাধুলোর সঙ্গে মানসিকভাবে যুক্ত হোক এবং তার সঙ্গে তারা পড়াশুনোটাও চালুক। পড়াশুনো করুক কিন্তু খেলাধুলো না করলে মানসিক বিকাশ ঘটে না। সেই জন্য আমরা চেষ্টা করছি আমাদের ছেলেমেয়েদের মানসিক বিকাশ ঘটানোর জন্য প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এই প্রচেষ্টাটা চালিয়ে যাচ্ছে। আপনার পরিচয়? আমার নাম সোমেশ্বর দা, আমি প্লেয়ার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের জয়েন্ট সেক্রেটারি। आसनसोल से बीजू मंडल की रिपोर्ट, PVTV न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। पांडवेश्वर विधानसभा अंतर्गत बहुला अंचल के बहुला में माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार बसंत परोमा के शुभ अवसर पर करीब 3000 महिलाओं को साड़ी वितरण किया गया। इस दौरान पांडवेश्वर विधानसभा के विधायक नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती, पांडवेश्वर ब्लॉक तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष किरीट मुखर्जी, महिला नेत्री रामा रुईदास, बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह, प्रधान सुहागिन टुड्डू, अंचल सभापति उत्तम मिर्धा, माइनॉरिटी सेल के अध्यक्ष MD मिराज हुसैन, सहरुद्दीन हुसैन तथा सभी पंचायत सदस्य उपस्थित रहे। इस दौरान नरेंद्र नाथ चक्रवर्ती ने कहा कि हर साल बसंत परोमा के अवसर पर हम लोग पांडवेश्वर के विभिन्न अंचलों में महिलाओं को साड़ी देकर उनका सम्मान करते आ रहे हैं और इस वर्ष भी हम लोगों ने महिलाओं को साड़ी देकर उनका सम्मान किया है ताकि दुर्गा पूजा में सभी नए वस्त्र पहने। पांडवेश्वर के प्रत्येक अंचल में लगभग 3 से 4 हजार साड़ियाँ इस वर्ष वितरण किया जाएगा। আপনারা যে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে হাজারে হাজারে মানুষ এখানে জমায়েত হয়েছেন, আমরা কৃতজ্ঞ আপনাদের কাছে। এই যে মায়েরা
এখানে হাজার হাজার জমা হয়েছেন, তাদের উদ্দেশ্যে আমি তাদেরকে প্রণাম জানাই, তাদেরকে জোহার জানাই, তাদেরকে সালাম জানাই, তাদেরকে নমস্কার জানাই। আর এই বলে আপনাদের স্তুতি করি, ইয়া দেবী সর্বভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা নমস্তস্যৈ 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 নমো নমঃ। আমি বীর বাহাদুরকে বলেছিলাম যে অন্তত 100 জন মাকে মঞ্চে ডেকে শাড়ি দিও। দেখো, আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে আমাদের অঞ্চল সভাপতিরা আছেন, পঞ্চায়েত মেম্বাররা আছেন, প্রধানরা আছেন, পঞ্চায়েত সমিতির মেম্বার, জেলা পরিষদ মেম্বার, আমরা সবাই মিলে প্রত্যেকটা অঞ্চলে আমরা চেষ্টা করি কিছু শাড়ি, অনেক মানুষ আছে, সহৃদয় মানুষ আছে, তারাও শাড়ি দেন। তো মোটামুটি ঘরে 2,000 শাড়ি, 5,000 শাড়ি পর্যন্ত আমাদের এক একটা অঞ্চলে কি বলবেন? আজকে আমাদের চিন্ময়ী মায়ের জায়গায়, এই মৃন্ময়ী মায়ের জায়গায় চিন্ময়ী মায়ের মাতৃবন্দনা বসন পর্ব। पांडवेश्वर से मंथन पासवान की रिपोर्ट पीवीटीवी न्यूज़। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।